अभी धुलाई करने के बाद अभी उसका फिटिंग कर रहा है हम लोग। बाजार है। ऐसे वाला गोड़ी सेट होने से काम करके मज़ा आता है। अभी ये रोकर लाया, नया वाला रोकर। अभी फिटिंग करेगा रोकर, तो पहले इसको यहीं लगा लेता है। इसका मोटा दिया है, इसको काट देता है क्योंकि यह नहीं घुसेगा ना, ये इसका होल छोटा है, तो पहले इसको काट देता है। जी इसको डबल दें। पुश मारो। फाइनली इसको काट दिया, होल बोरा किया थोड़ा। अभी इसको घुसाएगा यहाँ। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना। इसका रोकर इसका वॉशर एक पहले, और फिर इसको लॉक। अभी इसका कैप लगेगा इसमें, और अभी स्क्रू। चैनल का नाम एसएस मोटर मानकचर। ফাইবার লাগানো হয়েছে না, মেন পোস্টার ফাইবার লাগানো হয়েছে না। বানাবার ছিল একটা, হয়ে গেল একটা, মানে বানাবার ছিল খালি ডাইনামার, খালি ওয়ারিং শেষ ছিল না, এটার জন্য ছিল কার্বন। ঠিক আছে, সময় নাই।
तो फाइनली यहाँ सब अभी फिटिंग करेगा। यहाँ सब कार्बन कार्बन है। ये सेल्फ खोलने का बहुत दिकदारी है, वो सेल्फ पाम खोलना पड़ता है, डायनामा खोलना पड़ता है इसका। ठीक है।